Halo guys. Oke guys, kita off-road dulu di Bogor, Leweng Bogor ya. Indah banget guys, indah banget guys. Woi, Dim, kalah, mundur. Bola Umi.
paket Asia. Mantap. Navigator Mangyana sareng Ari. Driver Om Dimas. Hah? Anjing cucuk unggul. Tarik dong. Tim yang sangat solid ini. Tim siap tempur. Perlawanan tarik. paket
Asia. Terus, yakin. Terus. 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 Kita deh. Oke Om Arman sama Teh Elis. Sok. Di satu udah. Sini lurus dulu, kiri dikit. Sok. Sok traksi. Gas. Setirnya kanan. Sok. Kiri dikit, kiri, lurusin. Kiri. Kanan lagi. Quint tarik. Enggak, traksi. Setir kiri. Sampai terakhir. Ada dak. Mana tepat?
Maju Dim. Lain PTO. Mobilnya maju Dim. PTO lawas striker. Asik. Ito tayo ka na kayo ulit. Ada di wae. Ada yang mending kadi yang mending. Yuk, tarik. Mantap. Kena juga tuh bodinya. Iya, kena juga. Enggak, kena belakang ini. Hop. Tambah. Hop.
Mahal mo daw. Kanan, turun ko, kanan. Turun ko. Kanan, go. Hop, 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 hop.